All right, so welcome you guys. My name is Dr. Kelly Olson. I am the Director of Student Services, and we are going to be talking about understanding the differences between 504 and an IEP. Buenas noches. Es la directora de servicios de estudiantes y, la señora Laura Rogers, que es la maestra de educación especial en la escuela de West Oak. Bienvenidos. And then we also have Ms. Rogers, and that is here as our West Oak special education teacher. And then Ms. Van Acker is here today to help translate our presentation. Yep. Bienvenidos a todos. So our agenda today is we're first going to be talking about the definitions between and talking about what a 504 is and an IEP is. Then talking about what the differences are in terms of services, legally, the processes, the content, the meetings, and then just some general principles. And then it'll be a great time for you guys to ask any questions that you may have at the end. Okay. Esta noche vamos a hablar, la agenda de esta noche, vamos a hablar sobre la definición de un plan 504 y el IEP, que también se conoce como un plan de estudios individualizados. Vamos a hablar sobre las diferencias entre estos dos planes, los servicios que se ofrecen legalmente, cuáles son las cosas significativas, cómo es el proceso, cuál es el contenido, las reuniones y también los principios generales dentro de estos planes. So we want to first talk about what the definitions are. A 504 plan really outlines the accommodations to be provided to help students with disabilities across their learning environments and participate in school-related activities. Whereas an IEP, which is an individualized education plan, is a legal document that clearly documents how a school plans to meet the student's educational needs as a result from a disability. An IEP includes some general things such as IEP goals, related services like speech, social work, OT, physical therapy, and then educational placement, which is actually the time spent inside the general education and special education classroom. And then some just accommodations like extended time, needing some modifications like our assignment being chunked or reduce the number of options for the student. And it's all based on the individual student's needs. Entonces, el plan 504, los planes 504 describen las acomodaciones que se proporcionan para ayudar a los estudiantes con discapacidades a tener un acceso a su ambiente de aprendizaje y a participar en actividades relacionadas con la escuela. Sin embargo, el IEP, el Plan de Estudios Individualizados, es un documento legal que define claramente cómo la escuela planea satisfacer las necesidades educativas de un estudiante que es el resultado de una discapacidad. Entonces, el IEP incluye lo siguiente relacionado con sus necesidades educativas, las metas, servicios relacionados, colocación educativa, digamos tiempo pasado en el salón, educación general y especial para los servicios especiales y también acomodaciones y modificaciones a su día escolar. Then when we look at the overview of the plans, our 504s are to assist us in access and learning in the school, remove any physical barriers for full access, having an educational team to determine the student's needs, and our typical team members in a 504 can be a parent or parents, general education teachers, special education teachers, related service such as occupational therapy, speech, physical therapy, a nurse, a counselor, social workers, a psychologist, and administrators. Whereas in an IEP, it's a legal document with very specific requirements, a plan that is for special education services within the school setting. It is legally bound to provide a free and appropriate education in the least restrictive environment. And a least restrictive environment is saying that a student is spending as much time in that general education environment
as they possible with their disability, and they are receiving different special education accommodations and modifications to help them access that general education environment. Then again, with our specific team members, we have our parents, our general education teachers, our special education teachers, our related service members again, and our administrators. And there's other family members that do come in to participate in IEPs and other team members too, just based on the student's needs. Like there could be a hearing itinerant, a vision itinerant, very specific different things like an orientation and mobility specialist for students with vision disabilities. It's just very dependent on our students and their needs. Ok, pues el plan 504 está hecho para ayudar a acceder al aprendizaje en la escuela, para eliminar las barreras físicas para el acceso completo. El equipo educativo del 504 está determinado por las necesidades específicas del estudiante. Los miembros del equipo pueden incluir a los padres, maestro de educación general, maestro de educación especial, servicios relacionados como la terapeuta ocupacional, el habla, el terapeuta física, enfermera, consejero, trabajador social o psicólogo. Cualquier persona en realidad que añade o que trabaje con el estudiante y una vez más es muy específico al estudiante, y también alguien de administración. En cuanto el IEP es un documento legal con requisitos muy específicos, un plan para servicios de educación especial dentro del ambiente escolar, legalmente obligado a proporcionar una educación gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo. Miembros específicos del equipo requeridos son también los padres, maestro de educación general, maestro o maestra de educación especial, servicios relacionados, como la terapeuta ocupacional, de habla, terapeuta física, enfermera, consejero, trabajador social o psicólogo, y también alguien de administración. So then when we look at it legally, there are some really significant differences. In our 504, it's governed by the Civil Rights Law of the Rehabilitation Act of 1973. And it's funded with general education money and IDEA funds, which is actually the IEP money. It cannot be used for 504 plans. And the compliance concerns actually goes to the Office of Civil Rights, whereas we will talk about just a second with an IEP that it actually will go to the Illinois State Board of Education. So looking at that IEP, it is governed by federal IDEA funding, with federal and state providing funding for special education. So we have a variety of federal and state money that goes into providing services for our students and the money that we receive for that. Our IDEA funds can be used for assistive technology, and the compliance concerns, like I discussed, do go to the Illinois State Board of Education. And we both have procedural safeguards for families to ensure that everyone's rights are being followed. Okay. El Plan 504 es gobernado por la Ley de Derechos Civiles, Ley de Rehabilitación de 1973. Es financiado con dólares de educación general. Los fondos de IDEA, este grupo especial, no se pueden usar para los planes 504. Entonces, el informe de preocupaciones se reportan a la Oficina de Derechos Civiles, cosa que es un plan conectado a sus derechos civiles. Cuando el IEP es gobernado por fondos federales de IDEA, federal o estatal proporcionan fondos para la educación especial. Los fondos de IDEA se pueden utilizar para tecnología de asistencia. Informe de preocupaciones se reportan a la Junta Ejecutiva del Estado de Illinois. Así que son diferentes ramas del gobierno que tienen que ver con esos dos planes. And there are differences in the 504 and the IEP process. In the 504s can be referred by parents, teachers, administrators,
physicians. The educational team will complete the evaluation, determine the qualifications for the 504. The 504 qualifications are that the student must have a disability and the student's disability needs to impact the student's ability to learn in the general ed setting. For an IEP, the referral request is made for the student to be evaluated by parents or school teachers. After the referral, we're going to have a domain meeting and it's held to review the assessments. The evaluation meeting is held by the entire team to discuss the evaluations and the eligibility. We will discuss the 13 eligibilities and we'll review the criteria to determine the eligibility. If the student is eligible, then we will then turn it into an IEP meeting. Okay. Fantástico. Entonces, el plan 504 o los planes 504 pueden ser referidos por los padres, maestros, administradores, médicos, personal que trabaja con el estudiante básicamente. El equipo educativo completará la evaluación y determinará las cualificaciones para el 504. Las cualificaciones son que el estudiante debe de tener una discapacidad. La discapacidad del estudiante afecta la capacidad del estudiante para aprender en la clase de educación general. En cuanto al IEP se realiza, para hacerlo efecto, se realiza una solicitud de referencia para el estudiante para ser evaluado por los padres. Los padres pueden entrar la solicitud a personal de la escuela también. En este caso se lleva a cabo una reunión de dominio para revisar las evaluaciones. La reunión de evaluación es llevada a cabo por un equipo multidisciplinario para discutir las evaluaciones y la elegibilidad del estudiante. El equipo hablará sobre las 13 elegibilidades y revisará el criterio para determinar la elegibilidad. Si el estudiante es elegible, la reunión de IEP se llevará a cabo. Y entonces continúa. All right, so there are differences in the content, which is the paperwork. In the 504, they talk about specific accommodations and support in the services the student will receive from either the occupational therapist, the social workers, speech and language, hearing itinerant, audiologist, those types of supports. It will also identify specific team members who will support each plan. In an IEP, there will be the measurable goals aligned to the educational needs. They will discuss the present levels of performance. They will also show you the service minutes for the resource and the related service minutes. There will be the accommodations and the modifications, and also the assessment modifications that are also in there as well, and the general and special education programming. Okay. Diferencias en el contenido. En el plan 504, las acomodaciones específicas y apoyo y servicios para el estudiante, servicios relacionados, terapeuta ocupacional, trabajo social, habla y lenguaje, también como personal que trabaja con la audiología del estudiante, identifica miembros específicos del equipo que apoyan a cada plan. Entonces, esta información se contendrá en el 504. En el IEP, el contenido tendrá las metas medibles del estudiante, que son anuales, alineadas con las necesidades educativas del estudiante. También niveles actuales de desempeño, en otras palabras, cómo el estudiante está creciendo y en qué áreas. También minutos relacionados al servicio, acomodaciones, modificaciones, evaluaciones, programación de educación general y especial. Entonces, cada uno tiene diferente contenido. There are also differences in the meetings. In a 504 meeting, parents
will be notified of any changes in the 504 plan. The meetings will be held annually, and a reevaluation is done every 3 years. In an IEP, parents receive at least 10 days notice for the IEP meeting. If you don't receive the 10-day notice, we will ask for you to sign off for that meeting. If there's any significant changes to the IEP, then a team decision, any significant changes to the IEP is to be made as a team decision in the IEP. So it's always going to be a team, not just one person making the change. We will be holding the meeting annually, and parents can request to set up an IEP meeting at any time. We will also have a reevaluation every 3 years. Ok, entonces las diferencias en las reuniones, entre las reuniones del Plan 504 y el IEP. En las reuniones del 504, los padres deben ser notificados de cualquier cambio en el Plan 504. Las reuniones 504 se llevan a cabo anualmente. La reevaluación se realiza cada 3 años. Con el IEP, los padres reciben un aviso de al menos 10 días antes de la reunión del IEP. Cualquier cambio significativo en el IEP debe hacerse como una decisión de equipo en una reunión del IEP, entonces nunca depende solamente de una persona. Los IEP se deben llevar a cabo por lo menos anualmente. Los padres pueden solicitar y programar o pedir una reunión de IEP en cualquier momento del año escolar y se requiere que los estudiantes sean reevaluados cada 3 años. So the general principles of a 504 and an IEP is based off the individual student's needs. It's not a one size fits all. Each plan is individualized for the student. Parents and guardians are a vital support and they're part of the team. And we always want to make sure that they express any concerns or any ideas that they have that can help and better support their child in the school setting. So we want you to work with the student's educational team. During the 504 IEP meeting, we want you to express your needs, like I said, bring questions and express your concerns. El Plan 504 y el IEP se basan en las necesidades individuales del estudiante. No es un plan, es un plan único para el estudiante, tratando de responder a las necesidades educativas o académicas que él tiene. Cada plan es individualizado, por esa razón. Los padres y tutores son una parte súper importante y fundamental del equipo. Trabaje con el equipo educativo de su estudiante. Usted conoce a su estudiante mejor. Durante la reunión del 504 o del IEP, le pedimos que exprese sus necesidades, que lleve preguntas y que exprese sus preocupaciones si tiene algunas. Como dije anteriormente, usted conoce al estudiante mejor y la información es valuable y es un trabajo de equipo. Thank you, Ms. Rogers. So I think it's important that we note again that parents are vital in both of these team meetings and that we need to work together to be able to really meet your child's needs and plan effectively for them. And, you know, one of the things that we didn't discuss is those 504s can be a variety of reasons with a disability that it was notified and documented by the doctor. Okay. El Plan 504 y el IEP se basan en las necesidades individuales del estudiante. Ya esto lo hemos leído. Y ella quiere que se acuerden que las opiniones y preocupaciones de los padres son esenciales para apoyar al estudiante adecuadamente. You know, a notice thing that we do look at and have impact our kids for 504s is also allergies. So we will have allergy action plans that come into place and really work
to make sure that we have a safe environment for that student. So if they have a specific allergy that may impact them, or it may just be something else that is noted by a doctor, and we would like to put it in a plan because it is impacting their learning. Okay. Una cosa que no mencionamos antes es que el plan 504 también se aplica si el estudiante tiene alergias. Obviamente necesitaríamos la información del médica y para incluir todos esos detalles, pero si es una necesidad que de alguna manera interfiere con el aprendizaje académico del estudiante, entonces eso, eso sería una buena razón por la cual abrir un plan 504. Overall, when we're looking at those major differences between the IEP and the 504, we have a lot more legality components of an IEP, whereas a 504 is really a very basic plan, and that IEP is very detailed and driven based off of the educational needs that was then derived from the evaluation. Uh-huh. Entonces, también para remarcar algunas de las diferencias entre los dos planes, el IEP es algo muy específico al estudiante, algo que se deriva de las evaluaciones que se han hecho al estudiante y que específicamente nombra las necesidades educativas del estudiante y algo legal, ¿cierto? Por el otro lado, el plan 504 es un plan básico, no necesariamente, también específico al estudiante, pero no necesariamente un papel legal o un documento legal. So that was our overall just kind of overview of the differences between a 504 and IEP. We would love to hear from you with some questions. And before we do questions, what we would like to ask if you could do the short survey right there with the QR code or the link that is on the screen, just to give us some feedback so that we can always continue to enhance our presentations and tailor them to our families' needs. Entonces, la siguiente parte del programa será para contestar a preguntas. Nos encantaría que antes de eso háganle clic al enlace para que llenen la encuesta. Simplemente necesitamos y nos gustaría saber cómo mejor apoyarlos, cómo mejor compartir esta información que es tan importante con ustedes, y pues cualquier comentario o idea será bienvenida. Please feel free to put any of your questions in the Q&A chat session that you see there on your screen, and we will answer those live. If you have questions later on, please feel free to reach out to Ms. Rogers or myself, and we'd be happy to answer any questions or concerns you may have. Por favor, si tienen alguna preguntita, hágale clic a la parte de abajo aquí en la pantalla donde dice Q&A. Y las podemos hablar ahora, discutir ahora, comentar ahora. Si tiene alguna otra preguntita, siempre se las puede enviar a Ms. Olson o a Ms. Rogers. We're just waiting here to see if we hear any questions or see any questions come in. We'd love to answer them to make sure that you have all the information you need. Uh-huh. Vamos a esperar a ver si alguien escribe alguna pregunta o... All right, it does not look like we're getting any questions tonight, but again, if you need anything or have any other questions, you can reach out to Ms. Rogers or myself, and we are happy to help answer those questions. Okay, una vez más, no han puesto preguntas ahora, así que una vez más, si hay algo más que necesitan saber o si necesitan esta información otra vez o algo en más detalle, por favor, no duden de ponerse en contacto con la señora Olson o la señora Rogers. I actually just saw a question come through. The question is asking if there is something in the classroom that draws attention of a teacher, will they reach out, or is it only parents reaching out to the schools?
That is a great question. So actually that is part of it's called the MTSS process. So if we're starting to see that there is a concern as an educational team, we do different data reviews and different reviews on student needs. So if we are seeing that, okay, the student is really struggling, let's start looking at that. We will be in contact with you and follow our process to ensure that your student and your child's needs are being met. I'm going to translate the question, yes? Yes. La pregunta que se hace ahora es si para comenzar este proceso el interés o la preocupación debe de venir solamente del padre o si es algo que la maestra puede notar en el salón y ella entonces puede iniciar el proceso. Y lo que la doctora Olson acaba de contestar es que si hay una manera de manejar eso y obviamente si la maestra ve algo o nota algo en el salón, entonces ella puede iniciar el proceso también y se hacen evaluaciones y se comienza entonces la conversación en la escuela sobre el estudiante. If you do have specific concerns, please do reach out to your schools, your teacher, and bring your concerns to them so that they can also make sure that the educational team is looking at that. And you're a vital role in our team. So we want to make sure that we are hearing your concerns and meeting all of our students' needs. Si tiene alguna pregunta específica o si tiene alguna preocupación específica sobre su estudiante, nunca dude en comunicarse con la escuela, con la maestra, porque ustedes como padres, ya lo dijimos una vez antes, es que son una parte integral del equipo de apoyo a su estudiante y bueno, trabajando juntos le podemos dar el mejor apoyo posible al estudiante. Ms. Van Eck, yes, thank you. I need to read it first. No problem. She is asking if there is no growth en sus apoyos, if there's no growth in his support, I don't know. I have to ask her. Can I ask her? Yeah. But she's asking if there's no growth in his support, can they refer other professionals? Can they add other professionals to the conversation? Yes, so I guess for that one, to be honest, I would love to just talk one-on-one with the family to make sure that we are looking at the whole situation. So we have all the information to give her the correct answer. So Right. it's going to be dependent on her situation and what's going on. Exacto. Esta pregunta es bien general y todo depende de la necesidad del estudiante. Y la doctora Olson dice que si tiene alguna preocupación específica, es mejor entonces directamente comunicarse con ella para entonces responder de una manera apropiada, porque es bien general y en realidad cada estudiante es muy peculiar en sus necesidades y es mejor entonces trabajarlo de esa manera. And I'll type my email on here for you as a resource so that everybody has it. And then you can reach out directly and we can work together to make sure that your question is answered. Sí, la doctora Olson está incluyendo su dirección aquí para que todos tengan acceso a ella y obviamente le pueden enviar cualquier pregunta que ella se asegure entonces de contestarles. Thank you for the information. Absolutely. Thank you everyone for coming tonight. And I really appreciate that. And thank you, Ms. Vandenecker, for being here to help translate for us. And we hope you all have a wonderful evening. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir toda esta información que es tan importante. Y no olviden que si tienen cualquier preocupación, cualquier duda, cualquier cosita, pues pueden directamente ponerse en contacto con la doctora Olson
o la señora Rogers y pues les ayudamos en la mejor manera posible. Thank you. Thank Thank you. you. Good Have a night. great night. Que estén bien.